ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से रिकॉर्डिंग के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं और यहाँ पे शेयर स्क्रीन करते हैं। अच्छा जी, ये आपका अच्छा जी। सो बेसिकली दौरे कुरान, और ये सेशन नंबर 2 है। वेलकम टू सेशन नंबर 2। और आज का सेशन, जैसे मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस कराया, कि दिस इज अबाउट द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ द कुरान। वी कॉल देम, या जिस जिस स्कूल में मैंने पढ़ा है, इनको उसूल मुमद्दा कहते हैं। और वैसे इनके यानी फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स कहना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे सही तरह समझ आती है कि ये क्या प्रिंसिपल्स हैं। सॉरी, दोबारा से मैं फुल स्क्रीन नहीं कर पा रही हूँ। somehow I don't know, my computer freezes here और वो मुझे फुल स्क्रीन नहीं करने देता। हो सकता है मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊं, लेकिन फिलहाल ये मुझे फुल स्क्रीन नहीं करने दे रहा। अल्लाह, मैंने इसकी सेटिंग चेंज कर दी। So let me just go back and let me just stop sharing and make sure that I'm sharing the correct screen. Hmm. अच्छा जी, share screen. I'm hoping for the days जब मुझे सिर्फ एक पीडीएफ खोलना होगा। ये पावर पॉइंट ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया। ये रहा, मिल गया। आई एम रियली सॉरी, दिस इज गोइंग टू टेक मे बी 1 or 2 minutes. It's going to take a minute. Okay, let us not waste more time. Usul Muhimma, as I already explained, are the principles of Quranic teaching. This is how the Quran is organized, and they have been derived by a lot of hard work. जिन लोगों ने जो जो तफसीर हम लोग जिसको उम्मुल तफासिर कहते हैं, यानी जो जिसमें से तकरीबन सारी तफसीरें फिर निकली हैं, वो तफसीर इब्न कसीर है। ये पहली ऑर्गेनाइज तफसीर थी कुरान की जो हमारे सामने आई है, और जिसको फिर उससे हमने और तफासिर के उसूल निकाले हैं, और तफसीर कैसे बनानी है, तफसीर के साथ क्या करना है। सो उस तफसीर में भी इन्हीं उसूलों के तहत इंटरप्रेट किया गया है। फिर 4 फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं जो मैं शुरू में इंट्रोडक्शन में आपको बता चुकी हूँ, कि कुरान के जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं, जिनके ऊपर पूरी एक समझे कि बिल्डिंग बनी हुई है, कुरान की इमारत खड़ी हुई है, वो 4 हैं। और इन्हीं 4 उसूलों में फिर आपस में कनेक्शंस हैं। जब मैं आज आपको वो 4 उसूल बताऊंगी, तो मैं उसके कनेक्शन आपको बताऊंगी, और आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि रियली दिस इज हाउ मे बी द कंटेंट मैटर इज कनेक्टेड। और फिर ये हम क्यों पढ़ते हैं, हम उसूलों की रोशनी में कुरान को क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि हमें तब इसका कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट दोनों समझ आता है। जरूरत इस अमर की है कि हमें एक तो ये पता हो कि अल्लाह क्या कह रहा है, लेकिन उसके साथ हमें ये पता हो कि अल्लाह ये बात क्यों कर रहा, ये यहाँ पे क्यों कह रहा है। अक्सर आप लोगों ने ये एतराज सुना होगा कि कुरान में रब्त नहीं है। कुरान बहुत बेरब्त है और डिसकनेक्टेड है। एक जगह पे रोजे की बात हो रही होती है, और एकदम से दुआ की बात शुरू हो जाती है, और उसके बाद पता नहीं जहाद की या कत्ल की या किसास की बात शुरू हो जाती है। सो इसका जो कंटेंट मैटर है, वो आपस में बहुत डिसजॉइंटेड है। और इसको लोग बहुत खतरनाक किस्म के एतराजात के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो ये कहते हैं कि शायद ये कुरान को जैसे तरतीब दिया गया है, ये ये इंसान ने किया है।
ये इंसानों ने मिलके किया है, इधर उधर पड़ी हुई चीजों से उठा के, यानी किसी ने किसी हड्डी पे लिखा हुआ था और किसी ने किसी जानवर की खाल पे लिखा हुआ था, और फिर उन्होंने उठा के वो कुरान मिला दिया और वो उन्होंने ये कुरान बना दिया जो आज हमारे हाथ में है। ये बहुत बड़ी गलती है और ये बहुत सीरियस एतराज है। जो भी कुरान पढ़ रहा होता है या पढ़ा रहा होता है, उसको इस एतराज का जवाब जरूर आना चाहिए, और वो तभी इंसान को आता है जब उसको ये उसूल मालूम होते हैं। उसको ये पता होता है कि जब इसकी बुनियाद ही ये है, और अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरतीब से एंड इन दिस ऑर्डर पढ़ाने का अल्लाह का इरादा है, और अल्लाह ने उसी तरह पढ़ाया है, और इंसान को इसी तरह बात समझ आती है जैसे अल्लाह ने पढ़ाया है, तब वो इस एतराज का जवाब दे सकता है, और वो अपने आप को भी शक में और तरद्दुद में पढ़ने से बचा सकता है। ठीक है ना जी? ओके, आगे चलते हैं। ये उसूल मुहिम्मा जो मैंने आपको बताए थे कि ये अहम उसूल हैं, दीज आर द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान। एंड इंशाल्लाह दो एक दिन में हम लोग अल फातिहा पढ़ेंगे, जो पहली सूरत है कुरान की, कुरान को खोलने वाली सूरत है, और वहां से आपको अंदाजा एकदम से हो जाएगा कि ये तो बिल्कुल यही, यानी ये ब्लूप्रिंट जो है कुरान का, इसका जो नक्शा है, वो इन्हीं उसूलों के मुताबिक अल्लाह ताला ने तकरीबन हर सूरत, गो के हर सूरत का एक अपना मेजर हिस्सा है। आज मैं आपको जो मिसालें बताऊंगी आयत की, वो मुख्तलिफ सूरतों से हैं, एंड वो सूरतें जो हैं वो उस वाले प्रिंसिपल के लिए वेल नोन है। लेकिन यही चार प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल, पहला उसूल कुरान का तौहीद, विच इज मोनोथीइज्म, जो कि अल्लाह का एक होना। बस सिंपल सिंपल उर्दू में, गॉड इज वन, और द वन इज द वन, या फिर ये है कि अल्लाह एक है, इसको तौहीद कहते हैं। और दुनिया में जो मोनोथियस्टिक रिलीजन्स हैं, उनमें तीन इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं, जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। हम तो इब्राहिमिक हैं, हमें तो आसमानी किताबें मिली हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम हम सब के दादा हैं। इन सब, ये जितने भी दीन हैं दुनिया में इस वक्त, तीन मेजर, जिनको इब्राहिमी मजाहिब या इब्राहिम का दीन कहा जाता है, वो तो मोनोथियस्टिक हैं स्ट्रिक्टली। इसके बाद दो और दीन हैं जो मोनोथियस्टिक हैं। एक बहाई हैं जो कि टेक्निकली मुसलमान हैं, लेकिन उनमें और मतलब हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स में कुछ फर्क हैं, तो उनको अक्सर एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है। बहाई इज अ मोनोथियस्टिक फेथ। और चौथा जो है, बल्कि पांचवा जो है, आपको हैरत होगी, सिख। सिख जो है, सिखिज्म इज अ मोनोथियस्टिक रिलीजन, वो एक अल्लाह को या एक खालिक को मानते हैं। सो ये पांच फेथ जो हैं, इसके अलावा जो दुनिया में राइज दीन है, दे आर ओपनली पॉलीथियस्टिक। शिंटू है, हिंदू मत है, बुद्ध मत है, और भी होंगे जिनके बारे में मुझे इल्म नहीं है। ये पॉलीथियस्टिक हैं। ये जिनको हम इस्लाम में मुशरिकाना कहते हैं, और मुशरिकाना का मतलब सिर्फ ये है कि वो अल्लाह के साथ शरीक मानते हैं, वो अल्लाह को पार्टनर्स असाइन कर रहे होते हैं। दूसरा बड़ा उसूल जो कुरान का है वो है रिसालत। हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने रसूलों के जरिए, और रसला, रासीन लाम, ये रूट है। रसल का मतलब है इरसाल करना, भेजना। सो अल्लाह ताला ने रसूल भेजे हैं, अल्लाह ताला ने अपॉइंटेड मैसेंजर्स भेजे हैं, जिन्होंने हमें तौहीद सिखाई है, जिन्होंने हमें मोनोथियज्म किसने बताया है हमें, ये कहाँ से आया है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ से आया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना बड़ा हम दावा करते हैं। अगर आप किसी को रिवर्ट होते हुए देखें या कन्वर्ट होते हुए कि देखें, जो पहले मुशरिक रहा हो, वो एकदम से ये कहते हुए रोना शुरू कर देते हैं। दिस इज नॉट अ स्मॉल क्लेम टू से कि देयर इज नो गॉड बट गॉड, यू नो। सो ये जिन्होंने हमें सिखाया है, 1,24,000 रिवायात में है, और उनकी कुछ तादाद है, 100 से कम तादाद है जो कुरान में बताए गए हैं। सो ये रसूल हैं, और ये कुरान के पैगाम का दूसरा उसूल है। फिर अगर रसूल और पैगंबर इस दुनिया में आते हैं, अल्लाह के मैसेंजर्स दुनिया में आते हैं, तो वो दुनिया में क्या करते हैं?
यानी वो आके दे प्रोक्लेम, पहले वो बोलते हैं ना। आज मैं ग्रुप में इंशाल्लाह एक क्लिप भेजूंगी। वो एक जूइश राइटर हैं लेस्ली हैसल्टन, जो खुद एथियस्ट है। बाय द वे, शी इज नॉट अ प्रैक्टिसिंग जू, सियाटल में रहती हैं। उन्होंने एक टेड टॉक दी थी, वैसे तो बहुत लेक्चर्स दिए हैं उन्होंने, और अगर टाइम मिले तो जरूर सुने। और उन्होंने किताब लिखी है मोहम्मद। अमेजिंग अमेजिंग, यानी सीरा की किताबों में जो मेरे ख्याल में रसूलों के बयान में, अगर किसी ने एक मुकम्मल अथॉरिटी के साथ, गैर मुस्लिम होते हुए और जबरदस्त रेफरेंसेस के साथ अगर कोई किताब है तो वो किताब है। उन्होंने आफ्टर द प्रॉफिट भी लिखी है, जिसमें हमारा और अहले तशी भाई जो हैं हमारे, उनमें जो डिवाइड हुआ है उसकी हिस्ट्री बयान की है। सो दिस वुमन इज एन अथॉरिटी, और उन्होंने अ, यानी एक एक रसूल का कैरेक्टर, उसका इंसान होना, जैसे उन्होंने बयान किया है, मेरे ख्याल में इट्स वर्थ लिसनिंग। क्योंकि मैं हर दफा जब रिसालत पढ़ाती हूँ तो मैं उनका हवाला जरूर देती हूँ कि तौहीद अल्लाह के बारे में है, और रिसालत यानी अल्लाह का पैगाम पहुंचाना जो है वो इंसानों के बारे में है। रसूल इंसान थे। तो जब वो दुनिया में फिर आते हैं तो वो अल्लाह तो नहीं है, और ना वो फरिश्ते हैं, ना वो कोई सीक्रेट एनर्जीज हैं कि वो पैगाम समहाउ हमें पहुंचा दें। वो क्या करते हैं? वो मेहनत करते हैं, वो जहाद करते हैं, वो बात करते हैं, जहाद बिल लिसान। वो शायद लिखे हुए रिटन वर्ड से उनका पैगाम आगे पहुंचता है। सो जहाद बिल कलम। और फिर वो हो सकता है कि उनके ऊपर अटैक्स हों और वो उनको आगे अटैक करना पड़े। वो जहाद बिल यद है, हाथ से बुराई को रोकना, और हाथ से अल्लाह की राह में कोशिश करना। जहाद जो कि एक खतरनाक टर्म बन गया है आजकल, ये हमारे दीन के फराइज में है, ये कुरान के उसूलों में है। और जहाद का सिंपल मतलब आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्राइफ, कोशिश करना, मेहनत करना, स्ट्रगल करना। अगर हम सब यहाँ बैठ के कुरान सीख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, हम अपना वक्त लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, हम अल्लाह की राह में कोशिश कर रहे हैं। So jihad fi sabilillah is the next principle, is the next main उसूल of Quran। और जहाद के लिए किस चीज की जरूरत होती है? बहुत से लोग मिलके जहाद करते हैं। बहुत से लोग खाते हैं पीते हैं, उनको कहीं रहना होता है। हो सकता है उनको एक प्रिंटिंग प्रेस की जरूरत हो सकता है उनको असलहे की जरूरत हो, घोड़ों की जरूरत हो, गाड़ियों की जरूरत हो, ट्रांसपोर्ट की जरूरत हो। और ये सब कहाँ से आता है? ये माल से आता है। सो अल्लाह की राह में खर्च करना, इन्फाक फी सबीलिल्लाह। अल्लाह नफाका, नफाका इसका मतलब है सुरंग। और माल में एक सुरंग ऐसे बनाना कि वो माल अल्लाह की राह में खर्च हो, उसका वाहिद मकसद अल्लाह को खुश करना हो, और अल्लाह ताला की तौहीद को इस दुनिया के सामने लाना हो, और लोगों को ये बताना हो कि अल्लाह एक ही है, और अमन इसी में है, इस्लाम ये है, सलामती ये है कि हम अल्लाह ताला का एक होना तस्लीम करें, मोनोथीइज्म। सो इफ यू लुक एट दीज प्रिंसिपल्स, तौहीद, रिसालत, जहाद फी सबीलिल्लाह और इन्फाक फी सबीलिल्लाह, ये इसी ऑर्डर में है। ये कुरान में चारों एड्रेस हुए हैं, और ये अभी सूरह अल फातिहा इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे, और उसके बाद जो बड़ी फाउंडेशनल सूरत है सूरह अल बकरा, उसमें हम ये अच्छी तरह पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये वाकई पूरी कुरान का जो स्ट्रक्चर है वो इन चार उसूलों पे, इन चार बुनियादों पे कैसे बना हुआ है। अब इंटरेस्टिंगली कुरान की एक आदत है कि इसके कॉन्सेप्ट साइक्लिक होते हैं, लीनियर नहीं होते। साइक्लिक होते हैं, दे सॉर्ट ऑफ गो अराउंड ईच अदर। अगर आप ये देखें कि एक मुआशरे में लोग, एक अच्छा इंसान है और वो कहता है कि मैं अल्लाह की राह में खर्च करूंगा, मैं अब खराब फजूल चीजों पे माल नहीं खर्च करूंगा, मैं अपने अल्लाह की राह में, एक ही तौहीद परस्त है एक मुआशरे में। और वो कहता है कि अच्छा मैं अपने घर में लोगों को बुलाऊंगा और उनको अच्छी बातें सिखाऊंगा, अच्छा मैं एक स्कूल खोलता हूँ। पैसे लगा रहा है ना, माल लगाया उसने।
اور اس نے ایک اکیڈمی کھولی یا ایک اسکول کھولا یا ایک مسجد بنا دی، اور اس نے وہاں پہ لوگوں کو انوائٹ کیا اچھے طریقے سے، اس نے وہاں پہ ایسی اچھی اٹریکشنز رکھی کہ لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ پھر اس آدمی نے یا اس خاتون نے یا جو بھی وہاں اچھا انسان ہے، اس نے اپنا وقت لگایا، اس نے وہاں پہ محنت کی، اور اس نے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں دیکھو، تم اتنے سارے، تم وہاں پہ اتنے فضول باتیں کرتے ہو، خود بھی دکھی ہوتے ہو، لوگوں کو بھی دکھی کرتے ہو، اور تم وہاں بیٹھ کے تو 2 گھنٹے تو تم ٹی وی دیکھتے ہو، 3 گھنٹے جس پہ جھوٹ کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ تم یہاں آ جاؤ، اور یہاں ہم غریب بچوں کو پڑھاتے ہیں یا جو بھی ہم کرتے ہیں۔ یہ جہاد کی مثال ہے۔ اور یہ لوگ میسنجرز کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم نبیوں کے وارث ہیں۔ سو وہ وہاں پر اس وقت اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ اور اگر یہ ایک مونوتھیسٹک معاشرہ نہیں ہے، اگر یہ پولیتھیسٹک مشرکانہ معاشرہ ہے، تو آپ آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں نا اس شخص کی یا اس انسان کی محنت سے وہاں پہ اللہ تعالی کا نام کتنا روشن ہوگا، کتنا بلند ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ یہ شخص، ہم نے اس جیسا بننا ہے، ایسا اچھا انسان ہم نے بننا ہے۔ اور اس اچھے انسان کے کیا بلیفز ہیں، اور what does he believe in, and who is his boss and who is he working for۔ اس طرح ہوتا ہے نا، کئی کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے۔ سو یہ اصول جو ہیں they are cyclic and they keep reinforcing each other۔ ٹھیک ہے جی، اب انشاءاللہ آپ کو اصول مہمہ سمجھ آ گئے ہیں۔ بریفلی جو میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں کہ دین کی ہسٹری، ہندوازم از دا اولڈسٹ ریلیجن، یہ اس پہ ہم سب متفق علیہ ہیں کہ شروع میں یعنی جو ہماری معلوم ہسٹری ہے اس میں ہندو جو ہیں وہ سب سے پہلے پائے جاتے تھے۔ پھر جو ہیں اس میں کہیں 1400 سال پہلے بیفور کرائسٹ یہ جوڈیزم آیا ہے۔ شنٹو کے آثار، جو جاپان کا مذہب ہے، جو آپ کے اینیمے میں نظر آتا ہے، ٹاؤزم ہے، بدھزم ہے۔ اس کے بعد جیزس کا واقعہ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، وہ پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم میں تبلیغ کی، اور کچھ لوگوں نے ان کا دین مانا اور انجیل مقدس ان کے پاس آئی، بائبل۔ لیکن انہی جو اس وقت کے بنی اسرائیل تھے انہوں نے وہ مصلوب کرنے کا پورا قصہ کیا، اور اس طرح آپ یہ سمجھیں کہ کرسچینٹی کا ایک عروج آیا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال تک کوئی اور پیغمبر نہیں تھا۔ اسی لیے جو کرسچنز ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری پیغمبر مانتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آخری پیغمبر تھا اور اب یہ واپس بھی آئے گا، اس کی ریسریکشن ہوگی۔ ان کے اپنے ان کے کانسیپٹس ہیں۔ لیکن 610 میں غار ہرا میں قرآن نازل ہوا اور اسلام کا آغاز ہوا، اور مکہ والوں کو دعوت شروع ہو گئی۔ سو بریفلی یہ ہسٹری تھی، یہ آپ کو سمجھانی تھی۔ توحید کا کانسیپٹ بہت مختصراً، کیونکہ یہاں ایک اسی سیشن میں نے سمجھانا ہے، تو توحید ایک تو ہم کل جب اصول ممدہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو شرک الگ سے پڑھاؤں گی۔ عربی کا ایک اصول ہے کہ جو چیز اپنے متن سے اور اپنے مطلب سے سمجھ نہ آئے، اس کا اپوزٹ پڑھ لو، تو پھر وہ چیز اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، مذکر مؤنث جیسے ہیں، یا الفاظ مترادف اور الفاظ متضاد ہم پڑھتے تھے اردو میں، تو وہ جو اس کی ضد ہوتی ہے، the opposite will explain what the real thing is۔ یہاں پہ مختصراً یہ ہے کہ سورہ اخلاص جو ہم تقریباً ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو توحید کا مکمل خلاصہ بتایا جاتا ہے۔ اساتذہ جتنے قرآن پڑھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر توحید سیکھنی ہے تو سورہ اخلاص سمجھ لو۔ I don't know کتنے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ سورہ اخلاص ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہم کتنی توحید اس میں پڑھ جاتے ہیں۔ قل فرما دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہی ہے، احد۔ اور یہ صرف ایک نہیں ہے، نمبر ایک نہیں ہے، ایک تو نمبر ہے کہ اس کو بھی احد کہتے ہیں، یکتا، ہی از یونیک، ہی از دی اونلی ون، the one۔ ٹھیک ہے،
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। समद का लफ्ज जो है, ये उर्दू में इसका ट्रांसलेशन तो है बेनियाज, लेकिन अल्लाह ताला डिसजॉइंटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला हमसे हमें हमारी कोई परवाह नहीं करता, ये तो हो ही नहीं सकता। ये कुरान उसने भेजा हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि उसको अपनी मखलूक की परवाह नहीं है, वो बेपरवाह तो नहीं है। एक इसकी बड़ी खूबसूरत ट्रांसलेशन है एब्सोल्यूट, कि अल्लाह ताला को किसी और की जरूरत नहीं है। ही इज एब्सोल्यूट, कंप्लीट एंड इटर्नल। ठीक है जी। अबद आबाद है, हमेशा के लिए है। वो अपनी जात में और अपनी सिफात में मुकम्मल है, कामिल है, परफेक्ट है। अल्लाह समद। और फिर कोई कितना भी परफेक्ट हो जाए, उनके बच्चे होते हैं, उनके रिलेशनशिप्स होते हैं, नहीं, लम यलिद, ही वाज नॉट बोर्न, वो कहीं से पैदा नहीं हुआ, बस वो है। एंड नॉर वाज ही begotten, या नॉर वाज ही born, नथिंग इज बोर्न ऑफ हिम यलिद, वो किसी का वालिद नहीं है। वलम यूलद, और ना उससे कोई पैदा हुआ है। तो उससे कोई नहीं पैदा हुआ और ना ही वो किसी से पैदा हुआ है। ठीक है। और ये तौहीद का एक बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि नसारा के बारे में हमें पता है, वो कहते हैं कि यसु मसीह, जीसस क्राइस्ट जो हैं, वो अल्लाह के बेटे हैं। और यहूद में एक तबका है जो कहता है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो एक पैगंबर थे, वो अल्लाह के बेटे हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये कहते हैं कि ये जातें जो हैं, ये इंसान जो हैं, ये अल्लाह की जात का हिस्सा हैं, ये उसके नूर का हिस्सा हैं। सो उसका कोई हिस्सेदार नहीं है, कोई भी हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। इस यानी कि जो मोनोथियस्टिक माइंड है, वो ये सोच भी नहीं सकता कि इस हस्ती की अजमत में कोई हिस्सेदार हो सकता है, कोई शरीक हो सकता है। ठीक है जी। तो वो तौहीद समझाते हुए मैं बार बार शिर्क की बात कर रही हूँ, इंशाल्लाह ये कल क्लियर हो जाएगा। वलम यकुल लहू कुफुवन, और उस अहद, और उस जैसा कोई भी नहीं है। नथिंग कैन बी इनफ फॉर हिम। कुफू काफी, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप उससे कंपेयर कर सकें, ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आप उसकी मिसाल दे सकें। ठीक है। कुरान में अल्लाह ताला बार बार, आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा ना, खास तौर पे जब कोई तमाशा करते हैं, कोई शरारत करते हैं, कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, मेरा अल्लाह तो सब कुछ माफ करने वाला है। हाँ, यकीनन कुरान में है, अल्लाह गफूरुर रहीम है, सबसे बड़ा माफ करने वाला। और रहीम का मतलब है बार बार रहम करने वाला, हर चीज पे रहम करने वाला। और जो उसका यानी कि वो उसकी पावर में है रहम, और वो रहम ही करता है। सो हमारा रब तो गफूर रहीम है, और वो अंदर से रिश्वतें ले रहे होते हैं और सिफारिशें कर रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, ऐसे काम कर रहे होते हैं जिनके बारे में अल्लाह ने बताया हुआ है कि मैं इनसे बहुत नाराज होता हूँ। मैं ये चीज मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता। अब फिर ये भी कहते हैं कि हुकूकुल्लाह जो है ना, अल्लाह माफ कर देगा। ये एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, जो मेरे ख्याल में एट द आउटसेट कुरान शुरू करने से पहले हमें क्लियर कर लेनी चाहिए। कि लोग ये कहते हैं कि अल्लाह तो हुकूकुल्लाह तो अल्लाह माफ कर देगा, वो तो उसका अपना हक है। हुकूकुल इबाद वो नहीं माफ करेगा, वो अपने बंदे का हक कभी भी नहीं माफ करेगा। सो जो लोग भी देख रहे हैं, आपके लिए एक इत्तला है, और शायद बहुत से लोगों को ये सुन के हैरत भी हो, कि कुरान में जिस एक गुनाह पे कोई माफी नहीं है, हर गुनाह की माफी है। आम गफूर रहीम है, आप ठीक कहते हैं। लेकिन कुरान में जिस एक गुनाह की माफी अल्लाह ने खुद कहा है कि मैं इसे नहीं माफ करूंगा, है, वो क्या है? किसको, यानी जुल्म, गुनाह जो है वो जुल्म है ना, अंधेरा है, तो गुनाह को जुल्म कहा गया है। किस गुनाह को जुल्म अजीम कहा गया है? इन शिरक लजुल्म अजीम,
دو قسمیں ہیں اس میں، انا بے شک، اور لا جو آیا ہے ظلم کے ساتھ وہ بھی تاکیدی ہے، یعنی اچھی طرح سن لو، کان کھول کے سن لو، میرے ساتھ اگر شریک کیا ہے تو یہ ظلم عظیم ہے، اور یہ کہ میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں الا یہ کہ میرے ساتھ شریک بنایا جائے۔ سو توحید کا اصول سیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے یہ بات انٹرنلائز کر لینی ہے کہ توحید کی ضد جو ہے وہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شرک نہیں معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا ہوا ہے کہ میں سب کچھ معاف کرتا ہوں الا یہ کہ میرے ساتھ شرک کیا جائے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تو معاف کرتا ہے گناہوں کو سب کے سب، الا یہ کہ شرک، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ یہ باتیں اب آپ نے جب قرآن ہم پڑھیں گے، اور یہ آگے قرآن انشاءاللہ آپ کے لیے کھلے گا، یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ پھر کیا اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ایگوٹسٹ ہے؟ یعنی اللہ کیوں اتنا ناراض ہو رہا ہے کہ میں نے اس کی ذات میں شرک کر دی؟ میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ میں فلاں کو جا کے کہتا ہوں کیونکہ اللہ اس کی بات زیادہ سنتا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کی بات زیادہ سنتا ہے، وہ فلاں بابا کی اور فلاں بی بی کی اور فلاں مسٹک کی اور فلاں نیک شخص کی، اور یہ سچ بھی ہے، وہ زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اگر ہم 24 گھنٹے میں 10 منٹ اللہ سے بات کرتے ہیں، وہ 24 گھنٹے میں سے شاید 10 گھنٹے اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ اللہ اس کی بات مجھ سے زیادہ سنتا ہے، اللہ اس خاص وقت میں اللہ تعالیٰ زیادہ سن رہا ہوتا ہے۔ اگر میں یہ ایسا کام کروں تو اللہ میری بات زیادہ سنے گا، کتنی تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے توحید ہمیں بچانے کے لیے بنائی ہے، اللہ نے اپنی توحید ہمیں اس لیے سمجھائی ہے کہ دیکھو صرف مجھ سے بات کیا کرو، بس مجھے بتا دیا کرو، یہ بہت ہے۔ You don't need to run around and you don't need to do things and you don't need to follow, such and such elaborate rituals جو human sacrifice تک، انسان تو بہت بے وقوف چیز ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے لوگ، وہاں اس حد تک جانے سے کے بجائے صرف مجھ سے بات کر لیا کرو، بس میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ اور یہ قرآن پڑھ کے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اور the main case for monotheism is اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ. Why do we say Allah? It has no feminine، اس کا کوئی مؤنث نہیں ہے، اور یہ خود مذکر ہے، اس کی کوئی جمع نہیں ہے۔ اللہ، بہت سارے اللہ نہیں ہو سکتے، اللہ ایک ہی ہے۔ پھر اس کی روٹ کیا ہے؟ دس از اے ویری مچ ڈیبیٹڈ سبجیکٹ، لیکن مختصراً میں آپ کو یہاں بتاتی ہوں کہ اس کی روٹ الہ ہے، الف لام ہا، اور الہ کا مطلب ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اردو میں اسی لفظ سے نکلا ہے آلہ، انسٹرومنٹ، اور عربی میں جس چیز کے ساتھ ال لگ جاتا ہے، الہ، that special instrument, that final instrument جس کے ذریعے ہم کوئی کام کرتے ہیں۔ So I can tell you and I can tell him and I can go there and I can go there and I can do everything, but the final authority that will get the job done is Allah. یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ سورہ انعام مونوتھیزم کی صورت ہے، انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ فرما دیجئے قل اغیر اللہ اتخذوا ولیا، کیا اللہ کے سوا انہوں نے دوست بنا لی ہیں؟ فاطر السماوات والارض، جس نے بنایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو سب سے پہلے جس چیز کو آپ اس کا شریک سمجھ رہے ہیں، اگر وہ کچھ کھاتا ہے یا کھاتا تھا، ہو سکتا ہے اب وہ مرا ہوا ہو، فوت ہو گیا ہو، تو وہ اس کو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو تمہیں کھلاتا ہے۔ قل، فرما دیجئے، انی امرت، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے، ان اکون اول، یہ کہ میں ہو جاؤں پہلا، من اسلم، یہ نہیں کہا جس نے اللہ کو ایک مانا، من اسلم، جو امن میں آیا، ولا تکونن من المشرکین، اور نہ ہو جانا مشرکوں میں سے۔
ایک اسلام پہ ہے، امن میں ہے، اور دوسرا مشرک ہے. بس یہاں سے سمجھ لیں، جو مشرک ہے وہ ہر وقت کنفیوزڈ ہے، وہ ہر وقت تکلیف میں ہے، وہ ہر وقت شک میں ہے میرا یہ کام کون کرے گا. اور جو اسلام پہ ہے اور جو توحید پہ ہے وہ امن میں ہے، وہ سلامتی میں ہے، وہ اسلام میں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ والی، یہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کل پڑھوں گی، یہ رسالت کے لیے آیات ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی اور انعام کی آیات ہیں یہ کہ تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جنہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، جنہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے. دس از دا کیس فار prophethood، فار رسالت. تو پھر ان کا کیا حشر ہوا ہے؟ اور ان سے سمپل باتیں پوچھو. قل لمن ما فی السماوات والارض، کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں؟ قل اللہ، اللہ ہی کے لیے ہے. لیکن اس نے تمہیں کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تم اللہ کے احکامات نہیں مانتے ہو، اس نے تمہیں کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تاکہ ضرور وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ. سو توحید اور رسالت کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جن کو قیامت کا یقین نہیں ہوتا. یہ قیامت آنے والی ہے، یہ آخرت کا انکار ہے. ٹھیک ہے جی. خسروا انفسهم الذین خسروا، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے. فہم لا یؤمنون، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. جہاد فی سبیل اللہ صرف ایک آیت ہے، اور اتنی خوبصورت آیت ہے، انشاءاللہ اس کے بعد یہ آپ کو یاد رہے گی. سورہ العنکبوت آیت نمبر 69. والذین جاہدوا فینا، اور جو ہماری ذات میں جہاد کرتے ہیں. فینا، فی میں، نا ہم. اللہ کہتا ہے جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری ذات میں، ہمیں ڈھونڈتے ہوئے. لنہدینہم، ضرور، لا، ضرور بالضرور، نہ، ہم. ہدایہ، ہدایت دیں گے، ہم، ان کو. ضرور ہم انہیں ہدایت دیں گے، سبلنا، ہمارے راستوں کی. اس سے زیادہ خوبصورت وعدہ قرآن میں بہت کم ہے. ہیں، آئیں گے انشاءاللہ. اس سے زیادہ خوبصورت وعدے میں نے نہیں دیکھے. جو اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہیں لوگ، ان کے دلوں کے لیے یہ ایک مرہم ہے. اس کے بعد آپ کسی کی بات سن سکتے ہیں، کسی کا اعتراض سن سکتے ہیں، کسی کی ناراضگی دیکھ سکتے ہیں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ والذین جاہدوا فینا، اور جو ہماری راہوں میں جہاد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، البتہ پرومس کہ ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، وہ تو احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. سو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جب قرآن ہم پڑھیں گے آپ بہت دفعہ یہ پوچھیں گے احسان کیا ہوتا ہے. یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی ایک تو ہم اللہ کی راہ میں محنت کر رہے ہیں اور اللہ اس کو احسان کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ آیت بھی انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گی. دس از سورہ البقرہ آیت نمبر 245. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ کو قرض، یعنی اللہ جس نے کوئی قرض اپنے ذمہ نہیں چھوڑنا، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جس کی توحید ابھی ابھی ہم نے پڑھی ہے. لِيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ وہ بڑھا دے اس کو کئی گنا، کئی دفعہ وہ اس کو ملٹیپلز میں وہ اس کو بڑھا دے. واللہ یقبض، اور اللہ ہی قبض کرتا ہے، بند کرتا ہے. وَيَبْسُطُ، اور وہی کھولتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. سو 4 اصول الحمدللہ آپ لوگوں نے پڑھ لیے ہیں. قرآن کے 4 اصول مہمہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پڑھ لیے اس پاور پوائنٹ کی مدد سے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ کی مدد سے کہ یہ آپ تک بات پہنچ گئی ہے. اور انشاءاللہ کل اصول ممدہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان خوبصورت اصولوں کو قرآن میں کیسے بتایا ہے. اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے. آمین ثم آمین.
चंद 1-2 मिनट हैं, अगर किसी के सवाल हैं जैसे मैंने कल बताया था, आप वो टाइप करके भेज सकते हैं, मुझे बाद में भेज सकते हैं, ग्रुप में जो लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप में वो भेज सकते हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल उसूल मुमद्दा की तफसील के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।